ठीक है, तुम इधर क्यों आया है? कल का जैसा मत करना। हाँ, আমি বলে কালকে লেকচার মারছি, নিজে বড় বড় লেকচার মারছে আর আমাদের কইবার আসছে। আচ্ছা ওসব কথা छोड़ो, तुम लोग क्या सब्जी से खाना खाया है आज? ঝুড়ি ডিম ভাজা দিয়ে ভাত খাইছি। ঝুরঝুরি কুরকুরে ডিম ভাজা আবার হয় নাকি? क्यों नहीं होता है, सब होता है। कुरकुरे झुरझुरे आमलेट फूड सब होता है, हमारा इधर सब होता है। वाह, इतना सारा होता है झुरझुरे कुरकुरे, हमको भी एक दिन खिला देना। हाँ, तुम पांता भात खा सकते हैं क्या? पांता भात क्या चीज है? এটাই জানোস না? ভাতের মধ্যে জল ঢাললেই পান্তা ভাত। ওই তুই বেশি জানোস, ভাতের মধ্যে জল ঢাললে পান্তা ভাত হয়? এরকম হয় না রে, ভাতটা রাত্রে রান্নার পরে যদি বেশি হয় সেটা সকালে জল দিয়ে ধোয়া হয়, যেটা মানে পচে না, সেটাই কয় পান্তা ভাত। আইসে বাড়া। माय डियर फ्रेंड पंकु, तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? नो नो माय डियर रिकू, मेरा गर्लफ्रेंड था, अभी तक नहीं है। যে ট্যাংরা গার্লফ্রেন্ড গুলা গার্লফ্রেন্ড পটাইলেই কোনো খালি কই পয়সা পয়সা, তার জন্য মাথাটা গরম হয়েছে, তার জন্য বলছে ব্রেকআপ ব্রেকআপ ব্রেকআপ। वाह वाह पंकु, तुमने क्या सुना दिया है, क्या चीज है? তোদের গার্লফ্রেন্ড থেকে আমার গার্লফ্রেন্ড তো আরো ডেঞ্জারাস। ডেইলি প্রতিদিন লিপস্টিক লাগে, মেকআপ লাগে, আরো কত কিছু লাগে, আরো ডেইলি সন্ধ্যাবেলা ফুচকা খাইতে লাগে। আমার তো পকেটে একদম ফাঁকা, তার জন্য কি উপায়? আরো কত চুরি করলাম আর কত মার খাইলাম গার্লফ্রেন্ডের জন্য, শেষমেশে গার্লফ্রেন্ডই আমার ব্রেকআপ দিল। কি দুঃখের কথা। अरे यार ऐसा मत बोलो ना यार, मेरे दुख लगता है यार, ऐसा मत बोलो। चीकू तुमको क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? अरे यार मेरा रोने का दाम ही नहीं है यार, मैं कितना दिन रोता था, मेरे गर्लफ्रेंड कुछ भी नहीं कहता था और बोला था मर जा, मैं क्या करूं यार। अरे मेरे यार तुम इतना क्यों रो रहे हो? हाँ, हम लोग कितना सुंदर तुमको पता है? तुम लोग समझते हो लड़की सुंदर, अरे भाई हम लोग कितना सुंदर, तुमको एक उदाहरण दे समझा रहा हूँ। हाँ, मुर्गा नहीं सुंदर ना मुर्गी। देखो मुर्गी देखने के लिए अच्छा नहीं है, मुर्गा देखने के लिए कितना अच्छा है, तुमको समझ में? इसलिए हम लोग लड़का लोग कितना सुंदर है तुमको पता है, इसलिए रो रहा, रो ना मत। अरे यार मेरे वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल तो दुखा रहा है ना, क्या करूं मैं? अरे कुत्ते तुम मर जा, कुसु गाछ में फांसी लगा के मर जा, साले मेरा बात नहीं सुनता है। अरे मेरी यार तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मेरा डियर फ्रेंसिकू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड में समझाऊंगा, ओके? अरे यार क्या गर्लफ्रेंड बात करता है, गर्लफ्रेंड का छोड़ो, सिंगल जिंदगी अच्छा है। हम लोग खेलेंगे धुलेंगे और क्या करेंगे, साला गर्लफ्रेंड नहीं पटाएंगे। ওই শুন না মেন্টু, চল না স্নান করে আসি, এত গরম দিছে একদম ঘামে আর ভিজা ভিজা, চল না স্নান করে আসি। হ্যালো বাচ্চারা, তোমাদের কাছে পানি আছে? অল্প আমার পানিটা দাও না, আমার গলাটা শুকাইতেছে। এ কে রে মারা, কে রে তুই? ভাগো সবাই ভাগো। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग डरो मत, तुमको कुछ नहीं करूंगा। मैं हूँ पाकिस्तानी लेकिन कुछ नहीं करूंगा, मुझे पानी पिला दो, मेरे गला सूख रहा है। अरे बुड्ढी जा गड्ढे से पानी खा ले जा। अरे यार इंडिया वालों, तुम लोग ऐसे क्यों करते हो लोगों का साथ? आया बड़ा ज्ञान देने वाला। চল চল সবাইকে ডাক দিয়ে এটাকে বাঁধার পরে সরকারকে জানাই আর পুলিশ ফোন করি, এটাকে বাঁধবো, চল চল। अरे इंडिया वालों, थोड़ा पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। हाँ हम लोग पानी लेके आता हूँ, आप इधर बैठिए। চল চল সবাই মিলে চেঁচামেচি করে সবাইকে ডাক দেই। সাহায্য করুন, আমাদের সাহায্য করুন। কি হয়েছে রে, এত চিল্লাপাল্লা করছ কেন? এনিমি এসে পড়ছে রে, এনিমি এসে পড়ছে। কই রে এনিমি, কই? ওই যে সামনে দাড়িওয়ালা, এটাকে ধর রে সবাই ধর, বা নাকি? अरे बच्चे, क्या मसला है तुम लोग को? হালাই কি কয় রে, মশলা টসলা? কোন মশলা টসলা নাই, ধরে তো আমরা বেগুন চাটনি বানাম রে। যা লম্বা একটা ধরে নিয়ে আয় তো, একে বান্ধি। না একে বানলে হবে না, আগে তারে পুকুরের মধ্যে চুবাই রাখি, এ বলে জল খাইতে চায়, এর নাকি গলা শুকাইছে। চল একে পচা পাকারে ডুবাই রাখি, তারপর যত জল খাওয়ার আছে খাইবো। ওই দিকু তোদের না বলে পচা পাকার আছে, যে পাকারে তোরা হাগিস না সেই পাকারে তাকে ফেলে দেবো। ধরে সবাই ধর একে ধর সবাই। अरे हिंदुस्तान वालों, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे जाने दो यहाँ से। না যাইতে দিব না তোরে, আজকে বাগে পাইছি তোরে। ধর রে সবাই ধর একে, চল এরে নিয়ে যাই পচা পাকারে ডুবামু। ইয়েস গো ফাস্ট। এই রবিন একে অল্প পানি খাওয়াই দেই না। একে পানি খাওয়াবো না চাই। अरे बच्चों, क्या कर रहे तुम? छोड़ दो ना, मुझे जाने दो। রবিন একে নিয়ে আয়, আমরা আইতেছি আয়। अरे मुझे छोड़ दो ना, मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ दो मुझे जाने दो इंडिया वालों। আজকে টের পাবি পাকিস্তান, তোরা কিরকম করে আমাকে
শাস্তি দিস না, আজকে গম পাবি তোর কষা পাকার জল খাওয়া চল চল।